puno. Hindi, lilipat sila, Carlos. Say hi! Ay, si Mami pala yun, nandun. Hi! Saan ka? Maganda yung camera mo. Eh, picture lang to. Madaling maubos ang ano eh. Ay, brother Ato. And konting interview. Sigurado ka, hindi ka nilalamig. Hindi. Mainit na eh. Magka-team kami. Parang kaming ano, Orange ba yan? palit. Hindi. Parang. Peach. Parang Ano peach. ka ba? Purple ka eh. Oo nga. Purple. Sino ni Pastor? Hindi ko nga alam eh. Nasaan si Pastor? Ay, hello. Pastor 7:30. Oo nga. Eh, nagsundo pa. Hello. Hi, Brother Larry. Hi. Say good morning. Salita ka naman kapag. Handali. Ay, busy ba? Busy? Ano ba yan? Nagbibisi-bisi. Ha? Handali. Nagbibisi-bisihan lang siya. Hi, Abby. Hi, Ate Kim. Hi, Madam Jima. Hello, ate. Walang patin yan. Nakadress. Ay, anong wala? Ito. Ito na naman oh. Oh, black. Ay, sali. Yeah, magkakatim sila, naka-black. Ay, naka-red si si Caleb. Team yan eh. Caleb, red team ka? May blue hat pa. Ha? Nabili mo yung pinabibili ko sa'yo, Gemma? Alin? Busy, oh. Wala eh. I'm here. Hi, Ate Julie. Hi. Good morning. Finally, nakasama. I know. Nobody knows you're here. Hi, got a video. Yeah. Hi. Hi, Johanna. I made Caleb laugh. Hi, Nebra sisters. Ever sisters. Hi, Ryan. Hi. We're videoing each other.